changer un projet que de changer un avant-projet. Donc le problème n'est pas de constitutionnaliser, de ne pas constitutionnaliser l'autorité. Cela est devenu une évidence. Mais nous avons organisé cette contribution à l'appel du Monsieur le Président de la République de façon originale. Nous avons fait deux phases. La phase académique, qui commence aujourd'hui et demain, et la phase sociopolitique, qui commencera à partir de la semaine prochaine. La phase académique, bien sûr, a vu la contribution des professeurs d'université qui sont membres de l'ANI et des professeurs d'université spécialistes du droit constitutionnel qui sont enseignants à l'université, qui sont connus sur la place publique et dans le milieu universitaire comme étant des références en la matière. Et nous pensons que la phase académique va pouvoir libérer en quelque sorte les contributions sociopolitiques. Donc le problème n'est pas de constituer, pas constitutionnaliser, c'est un fait maintenant. La constitutionnalisation est une nécessité. D'abord parce que la loi ne peut pas tout prévoir. Il y a des domaines où c'est la Constitution qui doit ouvrir les portes. Donc, c'était la Constitution et donne en quelque sorte une image de l'avenir de ce que va être l'autorité dans la construction démocratique du pays. Et nous sommes convaincus que le mandat démocratique du président de la République sera une occasion opportune pour lancer les bases d'un véritable état de droit, d'un véritable état démocratique selon les normes universelles. En français aussi. Oui, exactement. Alors, quels sont les impératifs pour l'ANI pour assurer des élections en totale transparence? Les impératifs. Les impératifs sont les impératifs que nous avons imposés lors de l'élection du 12 décembre, qui est de l'avis unanime des observateurs à l'étranger, pas des observateurs étrangers, puisqu'il n'y en a pas eu. Des observateurs à l'étranger, et nous savons tous qu'un des plus grands journaux mondiaux, qui est d'un grand État, qui est censé jouer le rôle habituellement de censeur en la matière, a reconnu que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été élu de façon transparente, des élections qui sont d'une transparence exemplaire, d'une crédibilité exemplaire, qui lui donne donc une légitimité qui lui permet de prendre en charge ses responsabilités en toute efficacité, en toute sérénité. Donc, on ne se glorifie pas, c'est pas de l'autoglorification. On se base sur les témoignages de partis qui ne sont pas connus pour être tendres dans leur appréciation vis-à-vis des élections dans les pays en développement. Je suis gêné parce que les interlocuteurs sont de tous les côtés. Monsieur Jean, vous avez justement dit que l'ANI ne doit plus se contenter d'être un simple organisateur d'événements. Pardon? Vous avez justement dit que l'ANI ne doit plus se contenter d'être un simple. Je vous félicite d'avoir relevé cela. Bien sûr. Ce n'est pas le jour des élections. D'abord, l'organisation, ça demande du temps avant. L'organisation, il y a les opérations préparatoires pour l'organisation des élections. Et tout ça, c'est des conditions pour la maîtrise du jour du scrutin. L'événement, on vient la veille, on voit les besoins, le nombre d'invités, et puis on organise le menu, la fête, les gens dansent, et le lendemain, on nettoie le théâtre et puis non. Avant, ensuite, le jour du scrutin, il y a des dispositifs qui n'existaient pas. Alhamdulillah, on les a mis en place lors du scrutin du 12 décembre. Et si vous vous souvenez, quand vous m'avez posé la même question, comment faire pour
je ferai en sorte de rendre la fraude, sinon impossible, du moins non rentable pour celui qui la tente. Si vous vous souvenez bien, قلتها لك بعدي في الخرجة هنايا. إذن السلطة عندها l'autorité possède des compétences capables de lui permettre de maîtriser tout le processus électoral, à condition bien sûr qu'elle dispose des moyens nécessaires pour cela. هل هناك فترة محددة باش يقوموا هذه الأكاديميين والخبراء بدراسة مسودة الدستور؟ متى سيسلمون لي رابور تاعهم؟ حنا رانا قلت لك بروميير فاز تكمل ودرا لي رابور سامدي سامدي نهار السبت ان شاء الله يبداو كان مقررين اللي يعملوا الحوصله ويسلمونا التقارير تاعهم. الاسبوع القادم راهي تبدا الورشات السوسيو اجتماعيه، تبدا بناء على حصيله المشاريع. اش تجيب هكذاك من عدم؟ الاكاديميين هم يحطون الارضيه الصلبه العلميه اللي تسمح لنا كسيادتك باش نتقدم من الناحيه السوسيو سياسيه. رئيس الدستور ذكر السلطه في دماغ، يعني انتم كيف ترون هذا الشيء؟ يعني ماذا تقترحون كسلطه في ادراج هذه السلطه في ما احناش في مستوى الاقتراحات، احنا رانا في مستوى التنقيب، الاكاديميين راكم شفتوا فتحت نافذتين، منها نافذه متخصصه بهذا الامر هذايا. يعني هل يكفي الديباجه شارت الحراك المبارك ومباشره شارت الى الموقف التاريخي للجيش الوطني الشعبي، وهل يكفي الاشاره كاحداث تاريخيه، ام ينبغي توظيف هذا العلاقه بين الديمقراطيه بين الديمقراطيه السائره في للامام القادمه للامام والجيش الوطني الشعبي؟ هذا الانصهار بين الاراده الشعبيه والفلسفه الجديده للجيش الوطني الشعبي يتولد عنه مبدا اساسي لمعالجه الامور في المستقبل، وهو مبدا الامن الديمقراطي. الامن الديمقراطي هو التاسيس التاريخي والقانوني والفلسفي للسلطه الوطنيه المستقله. ما يكتفيش قال قررنا الدستورات، لا، هذه مش راهي السلطه في تجي راهي في منبع الشرعيه الحوكمه، elle est en amont de la légitimation de l'exercice du pouvoir. ماهيش يا اخواني احنا نروحوا الاجيال اللي تجي لازم تلقى يعني وسيله صلبه اللي تسمح لتفادي الازمات وتسمح بمعالجتها بحكمه وتقنيه عاليه ان شاء الله. En d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas satisfait des propositions proposées par le comité d'experts Non, au contraire. concernant l'autorité? Non, au contraire. Concernant l'autorité? Non, au contraire. لا احنا l'analyse notre analyse ماهيش خاصه غير بالautorité. انا فتحت باين، ولكن رانا كاين باب خاص ورشه خاصه بالسلطه، ولكن اسمح لي انا كل 3 ورشات خاصه بباقي الابواب، يعني المشروع الدستور ككل. لكن احنا ذاك مش مساله ساتيسفي وبا ساتيسفي وكذا وكل شيء، مش اخذ وعطاء. هذا مستقبل البلاد قاعد يتسطر، لا فيها لا مجامله لا محبات، لا ارضاء فلان، لا اغضاب فلان. احنا كان هذه مسوده ماهوش مشروع رئيس الجمهوريه، مازال مشروع رئيس الجمهوريه. هذه مسودات تاع الخبراء اللي تسخرهم رئيس الجمهوريه، وبالتالي احنا كخبراء سخرنا ايضا خبراء اللي باش يعالجوا الامور فلربما من زوايا خاصه وتكميله. هو عامل تكميلي لعمل اللجنه، ماهوش مساله نتاع تقدير هل يرضينا وما يرضيناش، لا، حنا باش نضويو السيد رئيس الجمهوريه، نعطيو له لي زيكليراج تاع الشعب ككل، حنا والنقابات والاحزاب كلنا، كل واحد ياتي بمنظور
بزاوية تحليل لتعطي منظور جديد وتتسلط أضواء خاصة على المقاربة. ماهوش مسألة إرضاء. أنا أصدقائنا هذا أعضاء لأن نعرفهم راهم كامل أساتذة من الطراز العالي جدا. ماهيش يعني فهمت من سي احمد العرابه الاخوه كلنا نعرفوهم، منهم حتى كان عضو من السلطه راهو ثم عضو في لا ما نقبلش مساله راضيين وما كمش راضيين. احنا قال الكمال لله، وفي القانون اكثر من اي مجال اخر. ما كانش حتى كي نوصلوا لها ونتحدوا كامل، رانا في 40 مليون 47 مليون قانون، غدوه ياتي 40 مليون واحد، الواحد هذاك يجي يقول انتم يا 40 مليون راكم نسيتوا حاجه، ما تولهتوش بحاجه، راكم ما تنبعتوش الحاجه الفلانيه. اذا مش مساله راضيين ومش راضيين، احنا واعيين بالمسؤوليه تاعنا باللي العامل لابد ان يكون مكتملا باش هم ما ينجموش يحيطوا بكل الانشغالات، مستحيل. احنا واش بنلغون بالانشغالات المتولده عن الخبره نتاعنا، التجربه نتاعنا اللي هي فريده من نوعها في الجزائر منذ الاستقلال. يعني اعضاء السلطه الان ما كانش خبير في تصور للسلطه المستقله قد اعضاء السلطه، من جراء الخبره اللي عشناها تاع تنظيم الانتخابات الرئاسيه بنجاح يشهد له الجميع، الصديق والعدو يشهد له بانه نجاح باهر. فهمت؟ اذا ماهوش مساله راضيين وما كناش راضيين، هذه ما نقبلوهاش. احنا نكملوا بعضنا بعض، احنا كلنا جزائريون في خدمه الدوله الجزائريه، نكمل بعضنا بعض، نلفت انتباه بعضنا بعض حتى للقدوم. مثلا نكونوا الجيش في حرب يدير واحد استراتيجيه، الاخر يجي ما يقولش ما رضيتش بها، يقول له رد بالك الاستراتيجيه هذه مثلنا ما توصلناش للهدف المنشود والضوجي والنجاح. يولهوا ماهيش مساله راضي بها، انا راضي بها لو فات كي كانت السلطه مستقله في البلاد في حد ذاتها، هذا المكسب في حد ذاته يرضينا كجزائريين. سلطه مستقله بأتم معنى الكلمه. الشيء الاخر كل التفاصيل هذيك اللي نعطيها اكثر نجاعه واكثر مصداقيه واكثر يعني فعاليه واكثر يعني منبع للثقه، ثقه الشعب. حتى في نهايه المطاف دوله القانون، دوله الحق والقانون، النجاعه نتاعها فيما تكمن في عنصر واحد رانا دائما ننساوه، هو الثقه. الواجب الحفاظ عليها بين الحاكم والمحكوم، والثقه هذه تبدا من حريه الاختيار. كي نختار الحاكم نتاعي بكل حريه نتقبل منه ما ياتي ونحاول كيفاش نساعده على الاحسن. هذه يعني الامور. Il n'y a pas de polémique, je rejette ce terme. Il n'y a pas de polémique, on est au niveau de l'étude, de la contribution, de l'enrichissement. Il faut positiver les démarches. أنا نبنيو في جزائر جديدة وما جاش واحد personne. On est en train de construire une Algérie nouvelle. Personne n'a de lampe d'Aladin. Il suffit de la frotter pour que le génie nous apporte les solutions toutes faites. On est en train de réfléchir, de faire l'effort de jurisprudence politique, de jurisprudence juridique, de jurisprudence sociale. Parce que l'autorité, elle a vocation, justement, tout à l'heure vous avez posé la question au gouvernement, parce que nous devons contribuer à l'approfondissement et à la consolidation de la démocratie constitutionnelle. Nous devons contribuer à l'amélioration de l'acte électoral. D'ailleurs, en cours, 10 jours après notre création, nous avons mis en place l'Observatoire pour le développement de l'acte électoral, qui fonctionne à merveille, qui a organisé des dizaines et des dizaines de conférences à travers le territoire national en collaboration avec les universités du pays. Maintenant, on n'est pas un organisateur d'événements, c'est vrai. On est un catalyseur de la construction démocratique. Et vous connaissez le rôle du catalyseur en chimie. Le catalyseur agit, mais il ne profite pas. Il se retire de la réaction une fois qu'elle est déclenchée. En chimie, c'est comme ça. En sociologie aussi.
Donc, il faut savoir être à la hauteur des aspirations de cette population. ونكونوا عون للدولة الجزائرية باش الثقة qu'on soit une aide positive pour l'État algérien, pour que la confiance entre le citoyen, le gouverné et le gouvernant ne soit jamais mise en cause. Je vous remercie. Vous avez posé 5 questions. نكتفي إذن بهذا القدر. مشاهدينا نواصل